ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاست پہ ہم عموماً بات کرتے رہتے ہیں، کرنٹ افیئرز پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پینشنرز کے حوالے سے۔ پینشنر آج کل کافی پریشان ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی پینشن کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی ملے گی، یا پینشن ملے گی یا تنخواہ ملے گی۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو جو بندہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کو پینشن مل جاتی ہے، آگے وہ نوکری کرتا ہے تو کہاں سے اسے سرکاری نوکری ملے گی 60 سال کی عمر میں؟ تو ایسا کن کے لیے ہوتا ہے؟ فوج میں عموماً بہت سے لوگ 18 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم، بلکہ 18 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوتے ہیں، اور ان کی عمر ریٹائرمنٹ کے وقت تقریباً 35، 36، 38 سال ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ سے ایک اور نوکری کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ان کی پینشن بھی جاری رہتی تھی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ سنا گیا کہ ان کی ایک ہی کی جا رہی، یا پینشن لیں گے یا پھر تنخواہ لیں گے، لیکن آج کی حکومت ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے تو یہ کر کے دکھانا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اب کیا کیا گیا ہے، کیا طریقہ کار نیا لایا گیا ہے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ ان پر کیا اثر پڑے گا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جنوری 2025 سے پینشن آخری 2 سال کی اوسط تنخواہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ ایک سے زائد پینشن لینے والے پر پابندی ہوگی۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ پے پینشن کمیشن کی سفارشات پر کیا ہے۔ اس سے قبل سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری تنخواہ پینشن مقرر کی جاتی تھی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ صرف ایک پینشن لی جا سکے گی، حاضر سروس ملازمین پینشن نہیں لے سکیں گے، جبکہ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہی مستقبل میں اضافے کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے مطابق ریٹائرمنٹ کے وقت والی پینشن بیس لائن پینشن تصور ہوگی۔ بیس لائن پینشن کا ہر 3 سال بعد پے اینڈ پینشن کمیٹی جائزہ لے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں وفاقی حکومت نے نئی پینشن اسکیم متعارف کرا دی تھی، جس کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا تھا۔ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم فنڈ سے متعلق وزارت خزانہ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی پینشن اسکیم کے تحت ملازم پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کا 10% ادا کرے گا۔ نئی پینشن اسکیم کے تحت حکومت پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کا 20% ادا کرے گی، جبکہ نئی اسکیم 1 جولائی 2024 کے بعد بھرتی ہونے والے سول ملازمین پر لاگو ہوگی۔ علاوہ ازیں نئی پینشن اسکیم فوج کے 1 جولائی 2025 کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگی۔ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر پینشن اسکیم میں ترمیم کی منظوری دی تھی۔ ECC نے پینشن اسکیم میں ترامیم 1 جولائی 2024 سے لاگو کرنے کی سفارش کی تھی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 جولائی سے آنے والے نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم متعارف کروائی جائے گی۔ موجودہ پینشنرز کے لیے بھی نئے رولز متعارف کرائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پینشن بہت بڑا بوجھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سروس سٹرکچر میں تبدیلی کرنا ہوگی تاکہ پینشن کا خرچہ آہستہ آہستہ ہمارے قابو میں آئے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ حکومت کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو پینشنر ہیں، آج کا جو پینشنر ہیں جنہوں نے کل ریٹائر ہونا ہے، یا آج جن کی ریٹائرمنٹ ہو گئی یا 2-4 مہینے پہلے ہوئی ہے یا اگلے سال ہونا ہے، ان کے لیے پریشانی والی بالکل کوئی بات نہیں، بلکہ کئی سال آگے تک بھی ان کو پریشان نہیں ہونا جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے، ایک تنخواہ کا، ایک پینشن کا، یا پھر پینشنوں میں کٹوتی کا، پینشنوں میں کمی کا، جو سویلین 2024 میں جولائی میں بھرتی ہوئے یا اس کے بعد بھرتی ہوئے، یا پھر ڈیفینس فورسز میں جو بھرتی ہوں گے اس سال جولائی میں، ان کے لیے یہ سارا نیا سلسلہ ہے۔ جو پہلے والے پینشنر ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو باقی جہاں تک ایک پینشن ایک تنخواہ کا معاملہ ہے، تو یہ لکھ کے آپ رکھ لیں، IMF آ جائے، شہباز شریف یا کوئی بھی آ جائے، ان کا کوئی بڑا آ جائے، یہ چیز کو نافذ نہیں کر سکتے کہ یا پینشن یا پھر تنخواہ ایک ہی چیز ملے گی۔ بھئی جو جج صاحبان آپ لے کے آئے ہیں ایڈ ہاک
14 लाख उनकी पेंशन है, 14 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, उनके लिए वारे नहीं आ रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। छोटे मोटी मुलाजमत करने वाले, उनके लिए आपके पेंशन के असूल जाग जाते हैं, तनख्वाहों के असूल जाग जाते हैं, एक नौकरी के दूसरी नौकरी के वो असूल जाग जाते हैं। तो ये आप लिख के रख लें कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पर अमल हो जाएगा। जिस तरह से जज साहिबान पेंशन भी ले रहे हैं और वो साथ तनख्वाह भी ले रहे हैं, इसी तरह से जो बंदा दूसरी नौकरी करेगा उसको पेंशन भी मिलेगी और उसको तनख्वाह भी मिलेगी। और कौन लोग हो तुसी ये फैसले करने वाले? पता है आपको कि ये दोहरी नौकरी कौन करते हैं? वो फौजी जो अपनी 18 साल की, 15 साल की, 20 साल की सर्विस ख़त्म करके दूसरी नौकरी सरकारी ज्वाइन कर लेते हैं। हिम्मत है उनको रोकने की? यार वो बात करें जो काबिल अमल हो। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो 2 नौकरियां करते हैं। तो सिविल में कौन है जो 60 साल की उम्र की रिटायरमेंट के बाद एक और सरकारी नौकरी कर लेता है और फिर 15 साल के बाद उसको पेंशन मिलती है? तो ऐसी बातें करके ऐसे ही सरकारी मुलाजमीन को परेशान कर दिया गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले अमल है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके क्या कहने, ऐसा बयान दाग देते हैं। पहले ये सुन ले कि इमरान रियाज खान इनके बारे में कहते क्या हैं कि ये किस लेवल के आदमी है, किस तरह इनके बारे में लोग सोचते हैं। कोई इनको डुगडगी बजाने वाला कहता है, कोई कुछ। बहरहाल इमरान रियाज खान की ज़रा थोड़ी सी बात आप सुन लें। साल 2024 का आखिरी शुगल भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाया। ये वैसे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक अजीबोगरीब मजाक किया। एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जो ना संजीदा दिखता है, ना संजीदा हरकतें करता है। एक अजीब, यानी इससे अच्छा कोई नमूना 25 करोड़ लोगों में नहीं मिला था। अगर यही करना था, मैंडेट चोरी करना था, जाली फार्म 47 के ऊपर ही कोई वज़ीर आज़म बनाना था, तो कोई चज का बंदा बना देते या कोई ऐसा बंदा बना देते जो कौम का इस तरह मजाक तो ना उड़ाता। अब आखिरी दिल का शुगल आप चेक करें। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब एक दिन कह रहे थे कि वो एक मुल्क में गए, वहां आवाज़ आ रही थी करके वो आवाज़ें निकाल रहे थे मुंह से। ये जनाब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और वो आवाज़ें निकाल निकाल के एक्टिंग कर करके दिखाता है। अच्छा, अभी जो साल के आखिर दिन में वो आवाज़ बदल गई है। अब वो कहीं जापान गए, वहाँ पे आवाज़ तब्दील हो गई है और वहाँ पे कह रहे हैं जनाब अब करके आवाज़ आ रही थी। एक और जगह पे गए कहीं पे शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो एहतजाज हो रहा था, यानी वो काम जारी था और एहतजाज हो रहा था, तो करके एहतजाज करें। तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत पसंद आया। तो आज के बाद जब भी शरीफ खानदान एहतजाज करना चाहे ना, तो इनको सिर्फ पे लगाना है, सिर्फ कि जनाब आपका सबसे अच्छा एहतजाज जो आपका पसंदीदा, जाएं जाके अपने घर बैठे और वहां पे करके आप एहतजाज करें। यानी खुद इन्होंने जब भी एहतजाज किया, ये इस्लामाबाद पहुंचे, इनको जगह दी गई, इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने धरने दिए, जो इनका दिल किया इन्होंने किया। ये बैठ गए, अपनी इनकी हुकूमत थी और पंजाब के अंदर ये मीनारे पाकिस्तान बैठ के पंखे चलते थे, तो खुद तो इन्होंने करके कभी एहतजाज नहीं किया। यानी मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इससे बेहतर आदमी ला सकती थी, लेकिन एक ऐसा आदमी जो एक नमूने की तरह काम करता है, एक ऐसा आदमी जो ना संजीदा है ना संजीदा दिखता है, यानी उसके चलने फिरने से और बात करने से और बाकी तमाम चीज़ों से आपको लगता है हर दूसरे दिन तो कोई ना कोई मीम बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट से बदला लिया गया, यानी वजीर आजम का जो ओहदा है उसको बेतौकीर किया गया है कि हम ऐसा बंदा लाकर यहां बिठाएंगे कि ये ओहदा ही लोग संजीदा ना लें, इसकी लोग इज्जत करना ही छोड़ दें। तो इन्हीं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान टेक ऑफ की तरफ जा रहा है, मुईशत को हमने मजबूत कर दिया है, महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। और इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस्लाहात के तहत पाकिस्तान उड़ान की तरफ चला गया है, पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, मुईशत टेक ऑफ कर चुकी है। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया। शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ से 2029 बज गए हैं। वो जिस तरह से उनके 12 बजते हैं, तो इसी तरह से शहबाज शरीफ के 2029 बज गए हैं, क्योंकि इन्होंने कल ही उड़ान मंसूबे का ऐलान किया, उड़ान पाकिस्तान प्लानिंग, उसका इन्होंने 2029 तक का कहा था कि 2029 में हम पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाएंगे, पाकिस्तान में आईटी इस तरह से हो जाएगी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इस तरह से हो जाएगी, पाकिस्तान में इस तरह से रोज़गार के मौके आ जाएंगे। तो ऐसे सब्ज़ बाग उसमें दिखाए गए कि पाकिस्तान
बुलंदियों पर, मुईशत की बुलंदियों पर नज़र आने लगा। और शहबाज शरीफ को ऐसे लगा, ये ऐलान किया, उसके बाद सो गए। जैसे ही उठे हैं तो नया ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तो जो 2029 में टेक ऑफ करना था पाकिस्तान की मुईशत ने, जिस तरह ये पहले कहते थे कि पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब जागे, उठे, किसी तकरीब में गए और वहाँ पे जाके कह दिया कि पाकिस्तान तो टेक ऑफ कर चुका है, पाकिस्तान की मुईशत तो मजबूत हो चुकी है और महंगाई कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसके साथ आलमी बैंक की रिपोर्ट भी बिल्कुल उसी रोज आ गई। आलमी बैंक की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में गुर्बत में 7% इजाफा हुआ है और 2024 में ये आलमी बैंक कह रहा है कि 2024 में 1,30,00,000 लोग मजीद ज्यादा गरीब हो गए। पहले भी गरीब थे, उनकी गुर्बत में मजीद ज्यादा इजाफा हो गया। जबकि शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं मुआशी इस्तेहकाम आ गया, टेक ऑफ करेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने टेक ऑफ कर लिया तो मुआशी इस्तेहकाम कहाँ पे आया? इनकी दौलत में आया, इनके कारोबार में आया, इनके बिजनेस में आया। तो आलमी बैंक की तरफ से ये कहा गया और पाकिस्तानी हुकूमत का अदारा शुमारिया, सरकारी अदारा, उसकी तरफ से कहा गया है कि दिसंबर के महीने में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दिसंबर के महीने में महंगाई में 0.06% इजाफा हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा, इनको वो क्या कहते हैं, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लैला नजर आता है। परदेसन बीबी की तरफ से कहा गया है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से 70 मनसूबे शुरू किए गए, जिनमें से 50 मुकम्मल हो गए हैं। तो जो नामुकम्मल रहे उनके बारे में क्या ख्याल है? तो जो मुकम्मल हो गए उनमें कैसे मुकम्मल हुए? नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस हुकूमत की तरफ से एक ये मनसूबा भी जारी किया गया था कि लिफाफे, वो हमारे वाले लिफाफे नहीं बल्कि ये जो शॉपिंग बैग हैं प्लास्टिक वाले, इन पर पाबंदी लगा दी गई है, ये ख़त्म हो गए हैं। कोई भी आप दुकान दिखा दें जिसके ऊपर ये शॉपिंग बैग में सामान नहीं दिया जाता, बिल्कुल उसी तरह से तजावज़ात, उसका खात्मा कर दिया गया है। ये भी इस हुकूमत का मनसूबा था, लेकिन बताएं कहाँ पे तजावज़ात ख़त्म हुई हैं। और फिर इनकी तरफ से कहा गया कि बकारी यहाँ पे नज़र आएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा। लाहौर के चौकों में देख लें, बड़े बड़े शहरों के चौकों में देख लें कि इस तरह से भिखारी बिल्कुल उसी तरह से दंदनाते हुए फिर रहे हैं। शायद जब भी उन पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, कोई रेड होता है, वो कह देते हैं भाई हम तो बड़े भिखारी के छोड़े हुए हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो इसी तरह से शहबाज शरीफ को ये लोग अपना सबसे बड़ा, अपना हेड, अपना रहनुमा, अपना सरबरा समझते और उनको बता देते हैं भाई हम उसके बंदे हैं, अगर हम भिखारी हैं तो वो भी हमारे जैसा ही भिखारी है। तो जैसे ही उनका नाम लिया जाता है या उनका कार्ड दिखाया जाता है तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन करने वाले वो अपनी दौड़ें लगा जाते हैं। तो इस तरह से बाकी भी मंसूबे परदेसन माई की तरफ से जिस तरह से कहा गया है इस तरह से कंप्लीट हुए होंगे। तो बाकी हर वज़ीर आला इसी तरह से मंसूबे बनाता है, उनमें से कुछ मुकम्मल हो जाते हैं। वो इन मंसूबों के लेके फिर कहता है कि माजी में ऐसे कभी मंसूबे नहीं बने थे। आपको पता तो चल गया होगा कि परदेसन बीबी कौन है। परदेसन बीबी इसलिए उनको कहा है कि ये पहले पीपल्स पार्टी में थी, पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून में आ गई और अब फिर ये पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन है कि अब मेरी बारी आया चाहती है। शहबाज शरीफ साहब की रिटायरमेंट की बात हो रही है। नबील गबोल की तरफ से कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब के रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं। उनको वैसे हर तरफ पीपल्स पार्टी को हरा हरा ही नजर आता है। बहरहाल देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब रिटायर होते हैं नहीं होते या कब रिटायर होते हैं। तो बाकी आज मुज़ाकरात भी होने हैं तहरीक इंसाफ के माबैन और हुकूमत के माबैन। दोनों कमेटियां बिल्कुल मुतमईन है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन ख्वाजा आसफ वो ड्रोन हमले पर ड्रोन हमला गिरा देते हैं। अभी उनकी तरफ से कहा गया है कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता 9 मई को लेके वो फिर भी मुज़ाकरात के ऊपर ड्रोन हमला कर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ भी यही कहते थे, राना सनाउल्लाह भी यही कहते थे, ऐरा गैरा नतु खैरा, सारे हुकूमत वाले यही कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात कैसे करें, ये तो 9 मई वाले हैं। तो जहाँ भी जो कुछ भी होता है उसमें 9 मई को ले आते हैं। इलेक्शन में धांधली हुई 9 मई की वजह से हुई, पाकिस्तान में बदअमनी है 9 मई की वजह से, पाकिस्तान में दहशत गर्दी है 9 मई की वजह से, पाकिस्तान में महंगाई है 9 मई की वजह से, कोई
ایکسیڈنٹ ہو گیا تو 9 مئی کی وجہ سے پاکستان میں جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ 9 مئی کے اوپر یہ مر دیتے تھے. تو خواجہ آصف کی طرف سے اب بھی کہہ دیا گیا ہے، جبکہ مذاکرات میں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی، جب عرفان صدیقی صاحب تک ایسے لوگوں کے پیغامات پہنچیں گے تو پھر مذاکراتی عمل کا کیا بنے گا، پروسیس کا کیا بنے گا. تو باقی خواجہ آصف کی طرف سے ایک اور بھی نرالی بات کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، یہ بھی اس میں وزیر سے کہتے ہیں کہ میں افغانستان گیا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ طالبان کو کنٹرول کر رکھیں، ٹی ٹی پی والوں کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، ان کو کہیں اور پہ بسا دیتے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ گارنٹی دیں گے کہ یہ پاکستان میں نہیں آئیں گے، تو میرے یہ کہنے پر وہ خاموش ہو گئے. تو خواجہ آصف صاحب کیوں پھر الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو پاکستان میں آ کے بس گئے تھے؟ وہ کون ہے جن کے بارے میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ان سے 10 ارب روپیہ طالبان حکومت کی طرف سے مانگا گیا تھا، اگر ان کو سیٹل کرنے کے لیے بلکہ پاکستان سے دفع دور کرنے کے لیے دہشت گردوں کو 10-12 ارب روپیہ دے دیا جاتا تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں تھا. سجن جندال شریف فیملی کی شادی میں تشریف لائے، کیسے آئے، کیسے گئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کن مقاصد کے لیے آئے تھے، اس پر بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.